So mga boss, so karong adlaw nata diri sa atong drawing pin. Atong gisosi atong mga gipang salang diri nga mga lain-lain nga klase or bloodline sa atong mga manok itatari sa atong tanaw. So, first nata diri a white legged sweater. Ato siyang gi-cross og Boston. So atong tan-awon ug unsay resulta ni white legged sweater og Boston. So next year atong mga kuan kung sa resulta ani. So dire natay Raptor sweater atong bay. So atong hin Raptor sweater. I-mix na to sa atong old bloodline. So ato ning collection dire nga bloodline. So high station nga roster. Raptor sweater from Mergin Farm. So mana ni siya. Diri natay galumlom nga hats niya ang niya roster atong gigamit ani nga roster atong white legged sweater. So, tara hats ni atong galumlom nga bahay hats. So ang laki nga atong gipares ani kanira sa atong white legged sweater. Sa siradan dere natay white kelso. So pinangayo og hinulaman. So white kelso atong ipang gikuan diri dipita. So ato aning testingan gyapon next year kung kaloy-an natay resulta ani. White kelso kaning duha bloodline ani white kelso. So pinangayo og hinulaman. So mao ni itong mga materyales no. Atong laki white kelso, atong bay white kelso sad siya.